Pemirsa, top topik yang pertama, pemerintah dan militer Iran menegaskan tak gentar dengan ancaman pengerahan pasukan darat Amerika Serikat ke Iran. Iran peringatkan Presiden AS Donald Trump untuk tidak mencoba-coba melakukan invasi darat, karena akan menjadi bencana besar bagi AS. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Di tengah keputusasaan Amerika Serikat terhadap Iran yang tak kunjung menyerah, muncul opsi invasi darat dari Amerika ke Iran. Sebuah opsi yang selalu dihindari oleh pemimpin-pemimpin AS terdahulu. Trump juga mengklaim jika pasukannya telah menghabisi kekuatan militer Iran. Their army is gone, their navy is gone, their communications are gone, their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone, they're down to their 3rd set. Their air forces wiped out entirely. Pejabat senior Iran, Ali Larijani, menyatakan negaranya siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari Amerika Serikat. Ali bahkan memperingatkan pasukan AS akan ditangkap jika berani mencoba memasuki wilayah Iran. Hal senada juga diungkapkan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Araghchi dengan tegas menepis anggapan ketakutan Iran akan potensi invasi darat AS. Araghchi mengatakan invasi darat akan menjadi bencana besar bagi Amerika Serikat. Ia juga menegaskan negaranya tidak akan meminta gencatan senjata dan siap bertempur. We are not asking for a ceasefire. And we don't see any reason why we should negotiate with the US. When we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality, even, a ground invasion. Banyak pihak menilai mengirimkan pasukan AS ke Iran sama dengan bunuh diri. Pasalnya, Iran dikelilingi benteng alami yang disebut Pegunungan Zagros yang sulit ditembus oleh pasukan darat. Belum lagi, pusat kota Teheran yang jauh dari laut lepas membuat mobilisasi pasukan mustahil dilakukan. Yang dipertimbangkan Trump itu adalah ingin melakukan invasi, artinya menerjunkan pasukan ke darat. Menerjunkan ini kan artinya apakah juga dengan tank? Kalau hanya pasukan itu artinya bisa diterbangkan ke Iran. Langsung ke ibu kota Teheran, tapi memang pasti Iran sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tidak mudah untuk ada helikopter atau pesawat dari Amerika ataupun Israel yang menerjunkan pasukan langsung ke Teheran. Tapi kalau memang invasi darat membutuhkan semacam tank, segala kendaraan bersenjata, ya itu artinya butuh waktu yang cukup banyak, kemudian juga keperluan logistik, karena jaraknya itu sangat jauh kalau dihitung dari... Hingga kini, Trump belum mengirim pasukan daratnya untuk menggulingkan pemerintahan Sah Republik Islam Iran. Trump disebut akan memanfaatkan pasukan Kurdi sebagai pion seperti saat invasi Irak 2003, tapi hal itu dibantah oleh pemerintah wilayah Kurdistan Irak. Pertanyaannya, apakah Amerika Serikat benar berani untuk melakukan perang darat? Karena jika iya, hal ini akan menyeret Amerika ke lubang konflik yang makin berkepanjangan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran menyerah tanpa syarat dan menegaskan pihaknya tidak akan bernegosiasi. Hal ini disampaikan Trump dalam unggahan di media sosial Truth Social-nya. Trump bahkan menyebut pemimpin baru Iran harus ditunjuk berdasarkan persetujuan AS dan sekutu. Trump juga mengklaim Iran akan memiliki masa depan cemerlang setelah agresi AS dan campur tangan dari Washington. Menurutnya, AS tidak akan bernegosiasi dengan Iran dan Iran harus menyerah tanpa syarat untuk menghentikan agresi militer dari AS. Pemirsa, menanggapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memimpin atau meminta Iran untuk menyerah tanpa syarat, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa itu hanya mimpi yang harus mereka bawa sampai mati. Iran hanya akan tunduk pada hukum internasional, bukan pada Amerika Serikat dan sekutunya Zionis Israel. اینکه ما بدون قید شرط بخوایم تسلیم بشیم یه چنین خوابی رو اینا باید با خودشون به گور ببرن. آنچه که ما باش پایبندیم قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است،
و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرند. لازم از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران، از طرف خودم عذرخواهی کنم برای اینکه ما این روند با اوضاعی که اتفاق افتاد، فرماندهان ما، رهبر ما، عزیزان ما در حقیقت جان خودشون رو از دست دادن به خاطر تجاوز وحشیانه‌ای که داشت و نیروهای مسلح ما، قهرمانانی که جان بر کفن و زندگیشون کف دستشون گذاشتن که از تمامیت ارضی دفاع کنن، دیگه وقتی فرماندهان نبودن آتش به اختیار تمام اون اقداماتی که لازم بود انجام دادن و با عزت و قدرت از سرزمین ما. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.